Si Besti. Iki Pak Ane malahan kok, Mbok. Biar nggak silau-silau banget. Kana, thank you. Panas HP ku. Panas yang ini. Temperatur hot. Mereka tidur ngorok. Nggak tahu siapa yang ngorok ya. Mel-mel ya. Capek. Enggak. Panas. Nganu yo ninting. Iya kayak kena band. Ora sandalan apa-apa. Mbak. Di sini nggak ada AC jadi nggak bisa ngademin HP. Agar gak iso melet. Ya, cerita. Nggih. Melet ki ngene lho anu. Ya, ono ra nerono melet ngerae. Ora maju melek dhewe yo. Ya iso ora. Dilaten. Nak nyuwun piye nak nyuwun? Aku udah di istirahat di rumah Vidya tadi jadi aku udah nggak ngantuk. Mereka yang belum jadi mereka yang tidur semua. Tuh kasihan. Juket piye nak juket? Mereka capek jadi walaupun ada petir menyambar pun juga nggak akan kedengeran ya. Karena udah capek jadi pasti tidur. Ninting miring. Ya wis kesupah yo mikirin. Lah ya, anu duit iki tunggu iki tak tunggu. Ya, tidak. Nih TV-nya TV zaman dulu ya. Dibeliin TV yang flat cepet rusak pakai TV tabung. Tangane kayak Mas Eko. Pitang. Ya Mas anu. Nak juket Mas Eko ke piye? Mak tuh nggak ikut. Tangane Kodok ya kodok. Kodok. Sewoker. Piye ndak yo ngono kuwi Mas Eko. Tangane. Tung 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 tung
Tutung. Joget, joget. Tuh, iya. Wis neng. Ini tantang suka kok naik. Wes pol suwi. Pol suwi. Tanah bagune. Ngantuk, tak Biut, ngantuk. Bangun. Biut tuh. Tamunya tidur jadi aku makan. Tamunya tidur aku makan. Mana mentang. Gak berpegan ya nomor. Ngantuk. Keselen. Arep enek gledek kok ya tetep turu. Kalau ada kesel. Tapi awake dhewe. Muda itu ada kipas kan? Kalau apa bedok kerja ngelimpruk, dia kerja bikin ngelimpruk. Udah ada kipas itu. Ya kira anu ning wong kono asline wong kono. Sing kerja bapak, aku ngene iki turu ae ora ro. Ada lagu Kesel. Bosone radio arep melok. Thank you Kak Tika, thank you. Gue takutnya panas lagi loh ini. Ngomong bahasa Indonesia. Dek ingat dek kirane nek kono lho Mas. Lah kalau mati lagi berarti panas ya. Besane piye Mas? Omong kok koyo ngono jare. Carane masih Hostur. Ya kayak gini. masih papas ya. Telepon. Rumahku kayak begini Besti. Iki ruang ngene ke basa opo? Lah wong kene ro kono basa apa? Kono weruh kene yo padha wae. Nek kono kula nuwun dia punten. Tapi to dhisik ngene ya aku ya ngali pulang. Sesuai aku terus ya apa. Mangga. Yes, ngene iki Besti. Omai seadanya saja. Yang ngorok ini siapa ya? Mel. Nanti yang mampu. Lha gak padha to? Yo ora sing telo ki padha. Telo. Lha kuwi apa sing apa? Yo padha. Nek ora lidah ning cangkem. Lagi-lagi.
Lha wong iki panganane wong kene lho kok karakno rene nak. Wong kene ora boleh. Mungkin buah butelo buah akar tapi urung dipangan. Lah ya wong kene panganane iki Ini tela marah. kakek dia. Wotane. Punya. Ini ambil itu. Panas. Ntar kalau mati berarti panas ya Besti. Sampai yang karek foto ya. Wis sudah foto tak. Ora foto. Thank you Kak Nani. Aja. Foto kok. Bayar nopo. Wong memek bayar. Kamu bermelok. Ya masane foto tok menak. Berarti ini memek ora bayar. Nah, satu orang arah paling enak. Warna rame. Warnanya bojong. Paling enak di depan rumah itu gibah. Ngopat mengawi. Balik. Balik nang. Balik gue tas nih. Gue tas. Balik nang sana. Nan pun nak balik nang dalam. Kau santai di alun-alun. Ning tidak. Mari cek goreng sak gorengan. Goreng apa? Cek male. Rasa akeh-akeh. Ya sekadung le tuku banget pakmu kowe muni aja akeh-akeh. Lah kan iso di goreng sesuk to dimangan Itu kan. di kulkas kan ya kena. Lah yang itu goreng sak anu apa? Aku ngerti ae jero goreng kabeh. Itu mau taruh belanja. Wong papa. Engko diadeane kan wis kena. Tukang newasa. Lagi gorong toko tumpeng barang. Kan tukang newasa. Dia main di mana le? Boh tumpeng, boh sate. Tumpeng si tau gini. Jadi tumpeng lah Si tau ngebel. paketan. Oh dia wis ngebel pakmu kok. Ini kan ini gelap ya. Sate hati ada. Ada tidur kasihan. Kak Dan Caca. dia misalnya ulang tahun ya arti terima gue nopo. Bah. Anu. Sapi man. Wah. Terus sapi jadi. Thank you. Pasti tukang ulang tahun itu akan. Selisih rong dino ya nak karo. Karo sing anu iki selisih rong dino karo Iki tela. kono. Karo Tanggal tela. 14 kono tanggal 12. Halo apa? Karo Tela. Mbak Sela. Mbak Tela. Tila sapa? Sela sih. Sila. Tuh, si Rene malah kan karo. Oh. Cili. Ngirimi Wong berkah. Lamongan wong Stella. Mbak Sela. Tela. Sing rene wong cilik kan. Wong Lampung. Sing sing ngirimi sing ngirimi anu barang kuwi gula-gula jalan-jalan. Dulan-dulanan kuwi Tela. Tapi tak le, tak le. Ya. Teles kebes. Teles kebes sih. Sayang nih, sayang. Ome sayang. Sayang, Ome sayang. Aku nggak disayang. Sakot sesuai. Malah kono gemes sih. Tane ki anu karo watu. Enggak lo, murep kok. Sikile ngono ya nyuk-nyuk ngono tentane. Aku nggak bisa lihat komen. Butuh bahasa apa kek? Bahasa nek ya. Nangis, aku panu watu. Aku pantau komen dari sini. Dek, wow. Oh, alah. Lah ya jadi gambar kontrol sisuk kontrol. Enggak. Anje sok kono kon rono, paane kon rono mbok kon mbok. Iya deh bunyi ya. Kamu ada